ନା 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଇସା ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା করে পাইবে কেনু পাইবে কেନ୍ତା করে আবেদন করবে আজ্ঞা ସବୁ ডিটেল আজ মুই পুরা গুলা গুলা কহিদেবি আপন মানে সবু জানিকরি খুশি হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে আপন মানে পয়সা বি বঞ্চাই পারবে আজ্ঞা যেনটা কি আমি দেখমু বলে ই লেবর কার্ড থিবা দরকার পহলা গোটে কথা আপনার মনে রাখুন লেবর কার্ড অছে বলে আপনার 50,000 টঙ্কা রাজ্য সরকার তরফ আপনার মানে পাইবে যেটা কি লেবর কার্ডর আপনার ঝিওটা যদি কেতেটা ঝিও পদে পাই পারবে মনে করা যে আপনার দুইটা ঝিও অছে বলে বি আপনার মানে নে বেনিফিটটা পাই পারবে আজ্ঞা এতির লাগি কাଣା করা পড়বা কেনতা করে আবেদন করবে কেনে কে যাবে কাଣା করবে সবু ডিটেল মুই আজ পুরা গুলা গুলা কহিদেবি কহিদেলা পরে আপনার সবু কিছু জানিকরি আপনার কামরে আসবা বলি করি মোর আশ অছে আজ্ঞা सरकार केते नि केते प्रकार योजना मैंने बाहर करछन से भितर गोटे होचे इटा होचे जेनटा कि आम निजर झील के बाहा साहा कला बेले जेतकी तो पैसा सरुचे आपण माने जानिथिबे झील जेते बेले बाहा करुछन आजिकाली डिमांड होचे आज्ञा गाड़ी नहीं देला मुई बाहा नहीं होए बोलुछन काए गाड़ी सेटा भी इ सीडी डिलक्स की पैशन प्रो नहीं से आपाचे मांगुछन आज्ञा 1 लाख 2 लाख टंकार गाड़ी मांगुछन आजिकाली किंतु सब लोकर पाखे हेतकी संभव नहीं ना तो से लगी आर देखमा बोले इटा गोटे आईन विरोध कार्यक्रम तो तेणुक जितकी भी बाहासा है पीरियड रे आपन पैसा पतर सब बर्बाद हो जाऊे टाण सामान लगे ठाणु आरंभ कर खोलिकिना घिनबाती विभिन्न प्रकार पैसा खर्चा होचे आज्ञा से भितर आपन झील जदि आम छोटिया मोटिया आम गरीब लोक मनकर लगी सरकार किसी गोटे व्यवस्था करछन आमे सेनर बेनिफिट मन निहाती उठावा कथा आसन मेन टॉपिक उपरे बुझमा जानमा आज्ञा पहला देखन हिंदू विवाह अधिनियम जेने 1955 अनुजाई जेनटा कि आवेदन फॉर्मटा आपण माने करबे पहला आपण काना करबे देखन इने जेनटा कि विवाह रजिस्ट्रेशन निमंते तापरे रहला ई फॉर्मटा फास्ट काना लिखबे मुई आपन डिटेल गोटे गोटे कर जणे दोचे तापरे आपण आराम से सब किछि जानबे और आपनर काम रे आसबा वीडियो के मुई हड़बड़ी रे नै बना है वीडियो किंतु लंबा हेले भी चलबा किंतु आपन गोटे जिनिस शिखी पारबे जानी पारले मका टिके उसास लागबा आगे केनता उसास लागबा आपन गोटे काम मोर जेन वीडियो देखबे आपन काम रे जदी नहीं आसबा से वीडियो देखि कर नै देखर किछि मतलब नै ना तो सेति लागि मुई सब बेले चेष्टा करछि हमर जेते भी ऑडियंस मने अछन समस्त के केनता करी मुई हसी खुशी करी वीडियो रे माध्यम रे जणाले से मन जानिक ताकर काम रे आसबा बोली मुई सब बेले चेष्टा करछि आज्ञा पहला आमे मेन टॉपिक ऊपर पले आसमा हिंदू विवाह नियम अधीन रे जेंटा के देखमा रजिस्ट्रेशन जेना नियुक्ति रजिस्ट्रेशन इने काना लिखबे आपण जिला लिखबे आज्ञा जेंटा कि आपण जिलार नाटा पचरा जाउछ आपण केन जिला करूछन मो जदी इने कोलाहांडी कथा हिसाब करबी तेबे तारे मते इने कोलाहांडी लिखबा के पड़बा तो आपण मनकर हिसाबे आपण निजर जिलार नाटा आपण जगह रे फिल अप करबे आज्ञा तापरे देखन इने जेंटा के महाशय इने जेंटा कि आंबे जेंटा कि पतिर ना माने पिलार नाटा इने लिखबे श्रीमती आज्ञा पत्नी मध्य हिंदू विवाह संपन्न होइतिला ताहार विशेष विवरणी निम्नर वर्णित होइछि हिंदू विवाह रजिस्ट्रेशन चढ़ा जाइथिबा से विशेष विवरणी नकल पाई आमे आवेदन करूछु माने साफ साफ कथा है मु बोले आपण जेंटा कि हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट लगी इटा आवेदन करूछन पहला झियर नाट बापा पुअर नाटा लिखिदेबे तापरे अच्छे कन्यार नाटा लिखिदेबे माने पति पत्नी दुई जन नाटा इने रबा आपण माने आराम से उड़िया ने पढ़ी पारबे इने कोनोसी इंग्लिश नहीं आराम से जानी पारबे तापरे रहला देखन तापरे स्वामीर ना देबे माने टुकेलर जहाँ के बाहाइछन तांकर बरर ना देबे स्त्रीर ना देबे तांकर सिग्नेचर ने गुड़ ठुकी देबे नहीं देले भी किसी फरक नहीं पड़े असुविधा नहीं ना तापरे देखन आपण विवाह संपूर्ण हेबा तारीख आपण केते तारीख दिन से मैरिजटा आपण सरी गला से तारीखटा आपण देबे से जेन तारीख दिन आपण बाहागर सरी जाइछे विवाहटा तो से दिनटा आपण दे देबे आज्ञा विवाह संपूर्ण हेबा स्थान केन जगह आपण माने करिथिले पोस्ट ऑफिस थाना जिला इत्यादि विशेष विवरणी जेनटा कि आपण जगह केन जगह रही से जगहटा देवे तापरे रहला बरंक नाम आज्ञा से पिलार बापार नाटा देवे तापर तले पिलार बापार ना और बरर ना पहला ऊपर देवे जहाँ के बाहा करछन आपन जय के जय आपन जयर ना ई जगह देवे और आपन समदीर ना ई जगह देवे आज्ञा समदी समदेन बोली जेनता कथा रे गुडे अच्छे ठीक से भलिया वैवाहिक अवस्था आपन ई जगह काना करबे अविवाहिता लेखिक अविवाहिता अपन जगह लिखिदेवे आज्ञा तापर देखन वर्तमान ठिकाना इटा होचे पिलार आड्रेस रहबा पहला इटा पिलार आड्रेस जेन जेन आड्रेस रे पिला घर अछन पिला घर पक्षर बर घर पक्षर से आड्रेसटा अपन जगह फिलअप कर देबे आज्ञा तापर देखन इने जेनटा कि आसुचे विवाह समयर बयस ई जेन पहला प्रथम पेजटा आपन जेन पिला के आपन बाहा करूछन आपन जयर बयस केते हिची सेटा आपन से बयसटा इने दी देबे आगे तापर अभिभावक नाम ठिकाना
এবং সেই অভিভাবক সহিত সম্পর্ক কাଣା অছে সেটা আপন এই জায়গায় ফিলअप করদেবে আজ্ঞা। এটা গোটে সরলা গোটে পয়েন্ট যেটাকি পিলা ঘরটা। এবে আসলা টুকেল ঘর পালি আজ্ঞা। যেনতা বাহাঘর টেমনে ପିନ୍ଧାନି ଟାଇମ୍ନେ ଆଜ୍ଞା ସମଧି ସମଧେର ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଭଳିଆ ଏ ପହଲା ଗଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ପିଲା ଘରଟା। ଏବେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଟୁକେଲ ଘର ପାଲିଏ ମାନେ କନ୍ୟା ଘର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲି ଆଜ୍ଞା। ତ କନ୍ୟାର ନାଁ ଲେଖବେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଝିଅର ନାଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମକା କି ଢେମକା କି ଯାହା ବି ଅଛେ ସେ ହିସାବେ ଲେଖବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଝିଅର ବାପାର ନାଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା। ତା ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି ଯେନ୍ଟାକି ଲେଖବେ ଅବିବାହିତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ନିଜର ଠିକଣା ବି ଇ ଭଳିଆ ଆପଣ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜର ଗାଁଟା ସବୁ ଭରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କରେ କାଣା ହେସନ୍ ସେ ଡିଟେଲ୍ ବି ଜାଗାରେ ସବୁ ଭରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଭରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଣା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜହେଁକେ କହିବେ ଜହେଁ ପିଲା ୟା ଟିକେ ଆସ ବୁଆ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ ଦେବ ବୋଲି କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଜୟା ଖୁସି ହେଇକରି ଆସବା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକେ ଡାକବେ ମା ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଦେ ମା ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ବନାମୁ ବୋଲବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଲେ କରି। ତାପରେ ବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମଧିକେ ଡାକବେ ଆଜ୍ଞା ସମଧି ଆସ ହୋ ଆଜ୍ଞା ଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସମଧିକେ ଡାକିକରି ଇ ଜାଗାରେ ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ କରାବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଘର ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବି ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ରହିବା କନ୍ୟାର ବାପାର ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପୁରୋହିତ ଯଦି ଥାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ବାମନକେ ଡାକିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ସମୟାନେ ସେ ବାମନକେ ବି କହିବେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କାଁ ଛାଡ଼ି ହେବେ ଆପଣ ବି ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ ବୋଲି ତ ସେ ବି ଗୋସାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ବାମନ ଆପଣ ପାଖେ ଆସିଥିବା ସେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହସି ଖୁସି କରି ଦେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିବାହ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାକ୍ଷରିକ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଇ ଜଣ ଯେନ୍ଟାକି ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଇ ଜାଗାରେ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସାଫ ସାଫ କଥା ହେମୁ ବୋଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହା କରିଛନ୍ ସେନେ ଯେନ୍ ସାକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଦରକାର। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥନ୍ ଯେନ୍ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରାବ ସେ ସାକ୍ଷୀ ମାନକେ ବି ଆପଣ ପାଖେ ରଖିଥିବା ପଡ଼ବା। କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ପତେ ଦେଖନ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହିସାବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ ଇଟା ହଉଛେ 3 ନମ୍ବର ପେଜ ସତ୍ୟପାନ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଇଁର ନାଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରିଦେବେ ମାନେ ପିଲାର ନାଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ନାଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଭରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ସତ୍ୟପାଠ ଆମେ ବିବାହ କରି ବିବରଣୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱମିତ ସତ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଇଁ ଗୋଟେ ଦେବେ আর ଆପଣଙ୍କର ଝି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଠୁକି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଠୁକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ପେଜ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ଆମର ଘୋଷଣା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଶ୍ରୀ ଗାଁ ସବୁ ଇଟା ଡିଟେଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଭରିଦେବେ। ଲିଖିତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ବେଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେମୁ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ ଠୁକି ଦେବେ। ପିଲା ଟୁକେଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଆପଣ ଝି ଜଇଁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଇଁ ଦେବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦସ୍ତଖତଟା ଠୁକି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ସବୁ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା 100 ନେ ଚାଲବା ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା 100 ନେ ଚାଲବା ଆସନ ବତେଇ ଦଉଛେ ଆପଣକେ ଯେତ୍କି ବତାଲି ସବୁ ସରିଗଲା ଖେଲ। ଏବେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମା। ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବାହା ସାହା କରୁଛନ୍ ବିବାହ କଲା ଟାଇମ୍ନେ ପୁଅର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଝିଅର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଆଉ ବାପା ଝିଅଙ୍କର ବାପାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାନେ ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଝିଅର ବି ବାପାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସମଧିର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। আর ଝିଅର ସମଧି ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ପୁଅ ଘରର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଦରକାର আর ଝିଅ ଘରର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସେ ହିସାବେ ଜିକର ହେବା আর ଯେନ୍ ସାକ୍ଷୀ ମନକେ ନିଥିବ ସେ ସାକ୍ଷୀ ମନଙ୍କର ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କାଣା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଟାର କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନେଇ ସେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ସବୁ ଝିଅ କାଣା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ କେଁ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ନେଇ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲେ ନେଇ ପଢ଼ିଥିବେ ବୋଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କାଣା କରିବେ ଇ ଜାଗାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଓକିଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଥିବେ ସେ ଓକିଲ ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ଭେଟବାର କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି କରୁଛୁଁ ବୋଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଓକିଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅର ଜଏଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ହେବା ସମୟାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ଯେନ୍ଟା ବେଦିଶାଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଫଟୋ ହେବା ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବିବାହ ସନନ ଫଟୋ ଯେନ୍ଟା କହିଲି ବିବାହ କାର୍ଡ଼
ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଘରଟା ମାନେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରୁଛ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦୁଇଟା ଥିବା ଦରକାର ପୁଅ ଘରର আর ଝିଅ ଘରର ଇଟା ତ ସବୁ ସରିଗଲା ଏତ୍କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ କାଣା করবে আসন ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁକାନକେ ପଲେଇ ଯିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁକାନକେ ଯାଇକରି ଆପଣ କାଣା করবে ଆଜ୍ଞା ଇ ଚାଲାଣର ବାହାଘର ଲାଗି ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି 32 ଟଙ୍କିଆ ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ଆପଣକେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଦୁକାନକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଲାଗି ଆମେ କରୁଛୁ 32 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ଗୋଟେ କାଟି ଦିଅ ବୋଲେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେନ୍ ଦୁକାନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ କମ୍ପଲସରି ଜାଣିଛନ୍ ଆର୍ 32 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ଆପଣକେ କରବାକୁ ପଡ଼ବା ତାର ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କାଣା করবে ଏବେ ଆପଣ ସବୁ ବ୍ଲକକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ବା କେନ୍ ଯିବେ ପିଲାର ମା ବାପା ଝିଅର ମା ବାପା ଝିଅର ଆପଣଙ୍କର ଜଇଁ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ଘରର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଟୁକେଲ ଘରର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଟୋଟାଲ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ করবো 6 লোক ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର 6 লোক ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବା ଆର୍ ବ୍ଲକରେ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାଣା করবে 15 দিন ভিতরে আপনাকে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা মিলিযা ব্লক মানে অফিসর মানে চাইলে বলে দিনে 2 দিন ভিতরে হয়ে পারবা কিন্তু ব্লক যদি অফিসে যদি অধিক কাম পড়ুথিবা বলে সেমানে আপনার 15 দিন ভিতরে আপনার ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা করেদেবে আর ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা সবু সরলা পরে আপনার যেকোনসি গোটে অনলাইন দোকানকে যাই করে আজ্ঞা কাଣା করবে না বিবাহ লাগি যেটাকে আপনার আবেদনটা করে পারবে পহলা কেস মুই কাঁ বতাউছে না এই কেসটা বতাবা দ্বারা ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନାବେ ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏନେ ତେନେ ଯଦି ଦଲାଲ ଧରି ବୁଲବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ତ ମୁଇଁ ଯାଇ ଚାହେଁବା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ କାଁ ଯେ ନିଜେ କାମ ନେଇ କରବେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପେ ମଲେ ଦେଖିବୁ ସରଗ ଠିକ୍ ସେ ଭଳିଆ ଆମର୍ କାମକେ ଆମେ କର୍ମା ଆମର୍ ପଇସା ଆମେ ଖାଇମା ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଦଲାଲ ମନକେ ଦେବା ଦରକାର ନାଇଁ ନା ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ମୋର ଯେତିକି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତকে ମୁଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିଖିଲା ପରେ ଇ ଯେନ୍ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗୁଲା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛେ ସେ ପଇସାକେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ আসবা ଆଜ୍ଞା তো এই হিসাবে আপনার নিহাতি বুঝি সারিথে যদি আপনার বুঝি नहीं পারবা বলে আপনার মতো কমেন্ট করন মুই তার এনসার দেবা লাগি রেডি অছে টাইম বাহার করে আপনার কমেন্টর এনসার নিহাতি দেবি আজ্ঞা ভিডিও যদি ভাল লাগি নিহাতি চ্যানেল সবসক্রাইব করবে আর যদি আপনার টাইম থিয়া বলে सब सांग साथी के भी शेयर कर देवे आज्ञा।